जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं ये मंत्र जाप पढ़ना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा मैं तुझे सबके चेहरे दिखाऊंगा, तेरे दुश्मनों के कौन कौन है तेरे ससुराल परिवार से और कौन नहीं है, जिन्हें तू जानती भी नहीं है। और एक मैसेज आया था कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, तू अपना ध्यान नहीं रखती है। काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे और ये मैसेज मेरे पास बहुत बार आया है। एक ही मैसेज बहुत बहुत बार आया है एक ही दिन में। तो जिस दिन मैंने ये सत्संग और ये मैसेज पढ़ा था, सुना था, उसी रात मेरे को सपने में गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। और ड्रीम दर्शन में मुझे सपने में ये दिखाया कि मेरी जो ससुराल परिवार से है, मेरे अंकल पति अंकल जी के यहाँ से, उनकी मौसी जी और उनके फैमिली वाले, मतलब उनकी बड़े बेटे बहू और उनकी बेटी जो शादीशुदा है, और उनके 2 बच्चे, और उनके बड़े बहू और बेटे के दोनों बच्चे, मतलब उनकी पूरी फैमिली। छोटे वाला बेटा और उनकी बहू नहीं दिखाई थी, बस बाकी जो जो थे वो दिखा दिए थे। पूरे फैमिली एक साथ दिखाई है एक ही घर में, और वो उनका घर भी नहीं था, पता नहीं कहाँ कहीं दिखाया गुरुजी ने। खाना खा रहे हैं वो लोग और मैं उनके पास गई हूँ जैसे, और बातचीत कर रही हूँ, उनके पैर दबा रही हूँ। तो गुरुजी ने उनका चेहरा मुझे दिखाया कि तेरे मायके, तेरे ससुराल परिवार से भी ये लोग हैं। पहले मतलब डाउट था मुझे, इतना क्लियर नहीं था कि ये लोग भी हो सकते हैं, पूरी फैमिली हो सकती है। मेरे को बड़े बहू बेटों पे तो था शक, पर मौसी सास पे या उनकी बेटी पे नहीं था। इतना हल्का फुल्का डाउट था, वो गुरुजी ने क्लियर कर दिया बिल्कुल, उनका चेहरा दिखा के ये सब मिले हुए हैं। इन्होंने ही मेरा पूरी गृहस्थी बर्बाद की है। मेरी सास को भरना, मेरी सास को उल्टी सीधी चीज़ें सिखाना, ब्लैक मैजिक सिखाना, उनको गलत राह पे लेके जाना, उन्हें मेरे खिलाफ और मेरे अंकल के खिलाफ भरना। और मेरे अंकल एक अकेले मात्र ऐसे इंसान है जो पूरे घर को चला रहे हैं। मेरी सास, मैं और मेरी बेटी है 3 साल की, एक छोटा देवर है और मेरे पति है। तो ये हम सबका वही एक अकेला ये खर्चा उठाते हैं पूरा, क्योंकि वो जो मेरे ससुर है उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी जॉब पे ही लगे हुए हैं, तो उन्हीं की सैलरी मम्मी को भी देते हैं वो और मुझे भी। मुझे तो खैर क्या देते हैं, वो जो घर में ला के देते हैं वो सारे ही मतलब किसी न किसी चीज़ में खर्च हो ही जाते हैं, वो मेरे तक नहीं आ पाते हैं। तो मेरी सास को आधी सैलरी दी जाती है अभी भी, पहले भी देते थे अभी भी देते हैं, और उसके बावजूद भी उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई उनकी इज्जत नहीं। हर जगह छोटे वाले की तारीफ़ करती है, बड़े से कोई मतलब नहीं है उन्हें, और ना उनके बीवी बच्चों से। हमारे बारे में तो मैंने और सत्संग में पहले भी बताया हुआ है कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है, और उनका चेहरा भी बहुत बार दिखा चुके हैं गुरु पर, और साफ करते हुए दिखाते हैं वो क्या करती है, क्या ले जाती है, कहाँ जाती है, किनके पास जाती है, सब चीज़ें क्लियर कट दिखा चुके हैं वो। बस जिन पे मुझे डाउट था वो क्लियर नहीं था, तो वो भी क्लियर कर दिया गुरुपा ने। तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है मुझ पे कि मेरे पास मैसेज भेजा, मुझे समझाया और दिखाया कि आंखें खोल, ये लोग भी है तेरे पीछे और तेरे अंकल के पीछे, जो बर्बाद करने पे तुले हुए हम लोगों को, जो खुश नहीं देखना चाहते हैं, जो मेरे अंकल पति की सारी कमाई पे निगाह रखती है और उनको आगे पीछे कुत्तों की तरह दुम हिला, मतलब उन्हें ज़्यादा परेशान करते हैं, उन्हें आगे पीछे अपने गुलाम बना के रखते हैं, एक आवाज़ पे वो हाँ हाँ करते हैं, और मेरी नहीं सुनते, मेरे से लड़ाई करते हैं। और अपने मैं सिर्फ गुरु पाक को मानती हूँ, मैं गुरु पाक को जानती हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत अब हमारी सुनने लगे, नहीं तो नहीं सुनते थे। और दूसरा वो जो हॉस्पिटल वाला आया था एक मैसेज, और उसमें भी मेरे को दिखाया उसी ड्रीम में, उसी एक सपने में कि मैं कई हॉस्पिटल में हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी बड़ी भतीजी है, मैं हूँ और मेरी मम्मी है।
تو میرا نمبر 26واں نمبر لگا ہے، ڈاکٹر روم سے ہم باہر نکلے، پرچی بن چکی ہے میری۔ جیسے میں باہر نکلی تو ایک چھوٹے سے روم میں، اسٹور ٹائپ روم ہے وہ، تو اس میں ماں کالکا کی بہت ساری فوٹوز، مہورت تھی بہت ساری، 10-12 کم سے کم بھی۔ میں دیکھ کے متھا ٹیکنے لگی جیسے سپنے میں، تو ایک لیڈی کھڑی ہے، وہ بولتی ہے کہ تم ماں کالی کو مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہہ رہی لو آپ کے لیے بلیسنگ ہے۔ تو انہوں نے مطلب کچھ ڈبہ سا اٹھایا، چھوٹا سا باکس تھا وہ اٹھایا، اس میں سے ہاتھ میں باندھنے والے بریسلیٹ کپڑے کے بنے ہوئے تھے، تو وہ دیے مجھے اور میری ممی کو، بلیسنگ دی کہ آپ کی بلیسنگ ہے۔ تو میں ممی کو بول رہی تھی سپنے میں کہ ممی گروپا نے بولا تھا کہ بلیسنگ ملے گی تجھے، اور وہ مل گئی ہے، تو یہ گروپا کی مہما ہے۔ تو پھر میں نے بولا کہ 2 اور دے دو میری بھتیجی اور بیٹی کے لیے، تو کہنے لگی نہیں اب زیادہ ہو رہا ہے اتنا نہیں۔ تو میں نے کہا چلو ایک تو دے دو کم سے کم۔ تو انہوں نے ایک اور دی، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ ایک کا میں مطلب اپنی بھتیجی کو دوں یا بیٹی کو، بس اتنا سوچ رہی تھی، اور اپنا پہن رہی تھی، تو پہننے سے پہلے ہی وہ ٹوٹ گیا دھاگا۔ تو پتہ نہیں گروپا نے کون سے میرے کشٹ اس میں سپنے میں کاٹے وہ دھاگے کے تھرو، اور کیا کاٹا کیا نہیں، ہاسپٹل کا کیا تھا، مجھے شاید ہاسپٹل جانا پڑتا۔ تو میں سمجھ نہیں پائی یہ کیا ہوا کیا نہیں، گروپا کی مہربانی ہے، جو بھی ہوا اچھا ہوا، جو کرتے گروپا کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں، میں اتنا مانتی ہوں۔ اور میری ممی ہے، مجھے بلیسنگ ملی تھی سپنے میں، تو گروپا کی مہربانی، ایسے ایسے ہمیں درشن دیتے ہیں اور ہمارے کشٹ کٹواتے ہیں، اس چیز کے لیے بہت 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 شکرانہ گروپا۔ جے جے گرو جی، دھن دھن گرو جی، بابا گرو جی، جے جے گرو جی، جے گرو جی، اننتم اننتم شکرانہ گرو جی، لکھ لکھ بار شکرانہ گرو جی، کروڑوں کروڑوں بار شکرانہ گرو جی، جو دیا اس کا بھی شکرانہ گرو جی، جو نہیں دیا اس کا بھی شکرانہ گرو جی، جو دو گے اس کا بھی شکرانہ گرو جی۔ جے گرو جی، لو یو گروپا، آپ بہت اچھے ہو سچ میں، ہمارے سب کے کشٹ ہر لیتے ہو، پورے سنگت پریوار کو سنبھال رہے ہو، اور ہم نادان بچے اتنی غلطیاں کرتے ہیں اور ہم آپ کی کہے پہ یا وچنوں پہ نہیں چل پاتے، اس کے لیے سما چاہتی ہوں۔ آپ کے بچے نادان ہیں، غلطیاں ہو جاتی معاف کر دیجیے، پر ہمیں صحیح راہ ہمیشہ دکھانا، ہمارے سر پہ ہمیشہ اپنا ہاتھ رکھنا۔ اور جو یہ آنٹی جی انکل جی میرا ستسنگ شیئر کرے ان کو بھی بلیس کرنا، ان کی فیملی کو بھی بلیس کرنا، مجھ پر میرے پریوار پہ ایسی مہر بنائے رکھنا۔ جے گرو جی، اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔